né, aí na Galícia. Em Portugal, são as 18, né? 18. Uma hora menos. Uma hora menos. Uma hora menos, exatamente. Então, vamos dar sequência, vamos dar início, aliás, a essa sessão com os professores João Lagares e Fernando Venâncio. Vou fazer uma breve apresentação dos dois e, em seguida, passo a palavra a eles, certo? Bom, o professor João Lagares é doutor no programa de Língua e Literatura no âmbito galego-português pela Universidade da Corunha, concluído no ano 2000. Atualmente é professor no Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas e atua no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense, na UF, em Niterói, na linha de investigação sobre História, Política e Contato Linguístico. João publicou vários artigos, organizou alguns livros e, em 2018, publicou a obra Qual Política Linguística? Conseguem ver aqui? João, consegue ver? Sim. Desafios Lotopolíticos Contemporâneos, pela editora Parábola, e, atualmente, desenvolve um projeto de pesquisa com foco na comparação das dinâmicas normativas do espanhol. Para quem viu a apresentação, ele toca bastante nesse ponto das dinâmicas normativas do espanhol e do português. Analisando, esse trabalho é analisado a partir de uma perspectiva glotopolítica, como marco teórico, como elemento teórico, e os modos, maneiras de produção da norma nesses espaços linguísticos. O professor Fernando Venâncio, aqui no Brasil nós dizemos aposentado, né, jubilado, da Universidade de Amsterdã, colabora atualmente em revistas portuguesas, galegas e outras. A sua pesquisa se centra na história do léxico do português e publicou recentemente também Assim Nasceu uma Língua, aqui, sobre as origens do português, pela editora Guerra e Paz, Lisboa. E existe também uma breve versão galega na editora Galáxia, e é sócio da Academia das Ciências de Lisboa. Bem, agora, para começar, a gente pede que os palestrantes façam um pequeno apanhado do que apresentaram no vídeo, algo em torno de 4, 5 minutos, ou menos, se quiserem, e, em seguida, a gente abre para os que quiserem fazer alguma pergunta, e, para isso, vocês têm de clicar no íconezinho da mão. Não é possível digitar uma pergunta, é necessário clicar no ícone da mão para que a palavra seja, para que nós saibamos que você quer se manifestar. Então, vamos começar pelo professor João Lagares, que apresentou a conferência com o título A Organização dos Espaços Linguísticos do Espanhol e do Português, um olhar comparativo. João? Sim, muy bien. Obrigado, Eduardo, por la presentación. Devo comenzar, claro, primeiro agradecendo moito polo convite, no, para participar deste simposio, ter a oportunidade de compartillar este tempo agora con o profesor Fernando Venâncio, reproducir novamente unha mesa galego-portugués brasileira, no? Con Eduardo na moderación. Bueno, creo que tamén debo comezar pedindo desculpas polo tamaño do meu relatorio. Creo que ultrapasei un poquinho, tal vez máis que un poquinho, o tempo que estaba, en fin, que nos pedira, no? que respeitásemos. Mas, en fin, eu que tentei presentar e tentei ser sintético sen conseguilo, en fin, o resultado dunha pesquisa que ainda estou desenvolvendo, na realidade, sobre as dinámicas normativas comparadas do portugués e do español, focando precisamente nesa noción de dinámica normativa, considerando iso, que os procesos normativos non son apenas unha cuestión técnica, no? que diga respecto aos especialistas, senón que son procesos sociais complexos, no?
nos quais participan, claro, especialistas en linguaxe, ¿no? Sempre con formación técnica en estudos de linguaxe, ¿no? Sobre todo na elaboración dos instrumentos gramaticais, ¿no? Da gramática, dicionario, ortografía, mas que responden a tensións sociais, ¿no? E esas tensións sociais son importantes, son fundamentais, do meu punto de vista, e penso que se a noción de dinámica normativa ten algún sentido para explicar iso, como esas tensións sociais son importantes. Aí, un barullo por aí, agora. Esas tensións sociais acaban manifestándose, claro, nos debates, ¿no? No debate glotopolítico, no debate sobre a lingua, e son fundamentais para a propia constitución da comunidade lingüística, non? Como é concebida a comunidade lingüística, como é concebida a propia lingua, non? Quen é falante e quen non é falante lexítimo desa lingua, en fin, todas esas cuestións que son cuestións candentes, non? Son cuestións moi centrais, non? Nos debates sobre a lingua, nos debates sociais sobre a lingua, en calquera contexto lingüístico, non? Eu parto da idea de que teño para min que esa é unha idea que se encaixa dentro dese paradigma glotopolítico, de que non hai normas sen conflito, e que, por tanto, todo o proceso de elaboración de norma é necesariamente conflituoso e reflete esas tensións sociais, non? En torno á identidade, fundamentalmente. E iso foi o que tentei mostrar, facendo esa comparación histórica, penso que máis longa do que debía, no meu relatorio entre o español e o portugués, non? Mostrando como son linguas moi próximas, claro, en termos estruturais, non? Son linguas veciñas, en fin, son linguas que compartían veciñas xeográficamente, non? Que compartían unha historia, un territorio moi próximo, mas que mesmo así teñen dinámicas normativas moi diferentes. Penso que as diferenzas nos conflitos normativos, no debate normativo do portugués e do español hoxe, poden ser comprendidas se comparamos eses procesos históricos, non? Eses procesos históricos diferenciados e o feito de que se foron constituindo dinámicas moi diferentes, non? Iso era o que eu tentei a presentar. Só um minuto antes de o professor... Obrigado, João. Antes de o professor Fernando começar, pedir o favor de quem não estiver com a vez na fala, que fique com o microfone com as câmeras desligadas, para facilitar o processo aqui. Tem sempre um ruído. Vamos passar, então, agora a palavra ao professor Fernando Venâncio. Professor, o seu microfone está desligado. Professor Venâncio. Bom, então, muito boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro o convite a partir do Instituto da Língua Galega, na pessoa do professor Henrique Monteagudo, e quero deixar agradecer também muito a moderação que o Eduardo vai fazer da nossa conversa. Primeiro, eu gostei muito da realmente longa exposição do João, mas foi muito esclarecedora, sobretudo esclarecedora dos contrastes que há entre a situação do espanhol e a situação do português. Isso ficou muito claro. E viu-se também que há, na realidade, poucas coincidências, mas disso possivelmente vamos falar daqui a pouco, poucas coincidências, de modo que não se compreende como é que várias pessoas, e algumas delas importantes, sonham com uma colaboração à escala planetária de espanhol e português. Mas disso possivelmente vamos falar.
O que eu fiz foi dar uma visão histórica daquilo que se passou em Portugal e um pouco também do que se passou no Brasil e da incomunicação também que houve e continua a haver entre Brasil e Portugal e, sobretudo, Portugal e Brasil, a partir de nós. Esse pouco contacto que houve durante toda a história e que continua realmente a valer, é em si já imensamente revelador de como as coisas se podem desenvolver num país como é o nosso, com uma imensa autossuficiência que leva a achar-se, no fundo, rei e senhor da língua. Nós estamos sempre a negar isso e só a premência com que negamos isso já é reveladora de uma atitude. Bem, eu entrei em alguns temas concretos, mostrando como na língua portuguesa, no português, há certos âmbitos caóticos, verdadeiramente caóticos, onde não há possibilidade nenhuma de pôr ordem. E isso pode, é a minha hipótese, isso pode explicar porque é que a ordenação, ou vamos dizer, a própria standardização do português é tão tardia. E dei dois casos muito claros. O primeiro foi da ortografia. Portanto, a ortografia do português foi estabelecida em 1911, portanto, há 100 anos. Antes disso, não havia uma ortografia oficial estabelecida. Na realidade, cada um escrevia como achava bem. E, no plano do léxico, estamos ainda mais atrasados, porque só em 2001 surgiu o primeiro dicionário considerado oficial de português e foi publicado pela Academia das Ciências de Lisboa. Portanto, estão a ver o imenso atraso em que o português viveu sempre, em termos de codificação, em termos de standardização. E, ao mesmo tempo, isso trouxe uma vantagem imensa para a criação da norma brasileira, porque não houve nunca a preocupação de codificar o português. Portanto, como eu costumo dizer, o Brasil foi deixado à solta para constituir a sua própria norma. E a nossa atitude em relação ao Brasil continua a ser conflituosa, mas ao mesmo tempo podemos dizer que o Brasil pode agradecer à nossa incapacidade ou ao nosso desmazelo em codificar o idioma para criar a sua própria norma. Foi isso que eu disse naquela meia hora em que gravei um texto. Faz favor, Eduardo. Muito bem, muito obrigado ao professor Fernando Venâncio. Os hablo ahora en español para ver si me entienden, si me entendéis sobre el audio y el vídeo. Si es posible que lo apaguéis, es mejor para los que no están en presentación. Bueno, y si queréis hacer alguna pregunta, podéis usar el icono de la mano que está aquí. Estamos libres para el debate. Bueno, hay una mano de Enrique Monteagudo.
Boa tarde. Primeiro, eu son que agradezo a Eduardo, moderador, e a Fernando Venancio e a Xan Lagares a súa participación neste simposio. A pregunta, que é unha pregunta de verdade, que teño de verdade, pero que tamén fago un pouco para animar a outras persoas a que participen no debate, preguntaba aos dous relatores se, digamos, a grande diferenza de articulación dos espazos lingüísticos do español, pensando na Península en América, do portugués, igual, pensando na Península en América, ten que ver coa unha relativa codificación temperán do castelán na Real Academia Española no século XVIII, que significou que, cando se produciron as independencias americanas, xa existía unha norma de referencia e xa, diríamos, as elites letradas de América, pois, que non era exactamente a ortografía oficial, nin estaba plenamente consolidada, pero había unha referencia normativa clara, había unha autoridade sobre a lingua máis ou menos recoñecida, amplamente recoñecida, mentres que, no caso do portugués, e é unha cuestión que eu teño que explicar moitas veces aos meus estudantes ou incluso a persoas que non coñecen esta historia de outros ámbitos lingüísticos, de españois ou de fora, hai que explicar constantemente que o Brasil non se separou normativamente de Portugal, sino que, cando o Brasil se fixo independente, como acaba de decir agora o profesor Venancio, o portugués non tiña unha norma, nin tiña unha autoridade normativa. Por tanto, o Brasil non se separou de Portugal no sentido de crear unha norma distinta a portuguesa, sino que foi Portugal o que creou unha norma despois de que o Brasil se independizase, sin contar co Brasil, como tamén contou o profesor Venancio, e o portugués, no caso do Brasil, pues, elaborou unha norma, dado que Portugal se fixo sin contar co Brasil, pues, o Brasil organizou a súa norma sin contar co Portugal. Digo, entón, volvendo a miña pregunta inicial, ¿no? Se realmente ese feito de unha estandarización, digamos, máis temperá nun caso, e dunha estandarización ou codificación, mellor diríamos, que unha codificación máis tardía no outro, son, digamos, fenómenos determinantes na distinta articulación destes dous espazos lingüísticos. Quem quiser responder primeiro, fica à vontade, João. Vou começar eu, então. Penso que sí, claro, e eu iría un poquinho alén. Realmente creo que a cuestión fundamental non paran de... É telemarketing, chámame de 1000 números diferentes, é unha característica brasileira. Un trazo antropolóxico. En fin, eu penso que máis que unha cuestión de codificación temperá, porque realmente a elaboración de instrumentos lingüísticos é máis ou menos contemporánea, non? Sucede ao mesmo tempo. No caso do español e do portugués, a diferenza é que no portugués non se constitúe unha autoridade normativa. Eu penso que é máis ben unha cuestión iso de autoridade. E nese sentido, esa autoridade normativa non está clara até hoxe. O español, claro, moi cedo, xa desde o século XVIII, institucionaliza a autoridade normativa. Esa autoridade toma a forma dunha institución que é unha institución que está a servizo do Estado, da Coroa, e que se propón para todo o ámbito, en fin, de lingua española. No momento da independencia das nacións americanas, esa autoridade permanece intocada. Despois a Academia fai, depois as respectivas elites van fundando as súas academias correspondentes da española, e na metade do século pasado formase unha asociación para darlle un carácter máis, unha apariencia, polo menos, máis democrática. Sempre a Secretaría, en fin, e a presidencia depende da española, mas funciona en termos de asociación de academias. Digamos que hai un control institucional da norma moi cedo no caso do español. E no caso do portugués, iso non acontece únicamente no aspecto ortográfico, que pasa a ser unha cuestión
realmente nacional, dos estados nacionais, onde hai un desencontro histórico, no? entre Portugal e o Brasil, con, en fin, con acordos que funcionan como acordos internacionais e que son políticamente difícil, no? de levar adiante, en canto que a autoridade, ese lastro, no? de autoridade normativa académica do español, en fin, permite que algunhas cousas non sexan discutidas, no? que non teñan ese peso de discusión entre países, no? Como, por exemplo, a cuestión da ortografía, salvo algún episodio histórico, non? de oposición explícita, non? A ortografía académica, asumida por estados nacionais, por Chile, polo menos. En fin, ao final houve a necesidade de rendirse, claro, a potencia para o mercado, no? da lingua española que tiña a ortografía académica. Entón, claro, esa é unha diferenza moi importante, no? E no caso do portugués, en fin, Fernando Venancio comentaba como iso deixou máis libre, claro, o portugués do Brasil, no? O facto de non ter ese peso, esa autoridade normativa, no? da metrópole. Só que tamén é relativo, non? Por outro lado, o feito de non ter unha autoridade clara, non? Existe unha tradición normativa a través dos propios que se manifestan nos propios instrumentos lingüísticos, non? De tipo autoral. E o feito de non ter unha autoridade clara fai que en fin, que no Brasil, polo menos, teñase estendido, non? Un imaginario lingüístico, non? Sobre a norma, ás veces profundamente delirante, non? Que sen un apoio, sen unha base clara, que hai unha interpretación moitas veces exacerbada, non? Exagerada, desa tradición normativa. Non? Unha forma de purismo que, por outro lado, é moi común, non? Nos países poscoloniais. Normalmente as elites poscoloniais costuman ser máis puristas, non? Ten posicións lingüísticas máis de purismo lingüístico moito máis exacerbado que as propias elites da metrópole, non? Porque, en fin, porque teñen que afirmar a súa diferencia en relación ás clases populares, non? E a súa identificación con esa tradición europea, non? Realmente, en fin, de carácter, esa oposición ás clases populares é de carácter moitas veces racista, non? Entón, en fin, o purismo é unha cara da inseguranza lingüística, non? Realmente a realidade lingüística nos países colonizados é moi diferente, claro, xa, da realidade lingüística da metrópole, e as súas elites teñen unha acentuada inseguranza lingüística e un desexo enorme de distinción, non? A través da lingua. E iso no Brasil, o feito de non ter unha norma clara, non? Faraco dicía nun libro que escribeu sobre escrita universitaria con Cristóbal Tesa, un escritor paranaense, profesor de lingüística tamén na época, dicía que a norma padrón no Brasil é como un peixe ensaboado, un peixe que non consegues segurar, né? Sempre un peixe ensaboado de alguma maneira. A norma do español tamén o é, porque há discordancia entre os propios instrumentos normativos, dicionarios, diversas edicións e diversos tipos, e gramáticas da propia academia. A academia, al final, non é tan fácil establecer un modelo tan rígido, así perfectamente delimitado. Mas o do portugués é moito máis inaprensible. E iso, o feito de ser máis inaprensible, fai que se transforme máis facilmente nunha especie de mito, un mito que paira sobre as cabezas, unha cousa medio unha realidade estratosférica, que está fora da realidade, que non conoce moi ben, pero que algúns se levantan como defensores desa cousa que ninguén sabe que é. E aí é moito máis difícil lutar contra o purismo lingüístico. Muito bem. João, agora ao final, seu áudio deu uma ligeira piorada, mas acho que foi possível entender. O Fernando, por favor, se quiser comentar o comentário do João e também a intervenção do Henrique Monteagudo. Em seguida, a Carla Amorós pediu a palavra. Não, eu
eu acho que o João deu realmente a imagem exata que é preciso dar no Brasil, que há o que ele disse que era um corte com a realidade, e esse é realmente o drama da língua no Brasil. Durante muito tempo, até ainda no século XIX, ou digamos, já no século XIX, a ideia, não só a ideia, mas a crença, a vontade de imitar o português clássico era muito forte. No entanto, já havia algumas vozes dissonantes, e uma delas, a mais importante, foi o escritor José de Alencar, dos anos 50, 60, do século XIX, que embateu até com algumas pessoas com quem ele contactava em Portugal. Mas, na realidade, isso era uma exceção, porque a elite brasileira, aí à volta de 1880, 1890, 100, etc., vivia com a ânsia de mostrar-se super-europeia, portanto, de um purismo atroz. Foi preciso chegar a 1922, aos 100 anos da independência, para se fazer ouvir outras vozes, não parnasianas, não puristas. E esse conflito nunca até hoje foi resolvido. No Brasil, como o João diz, há realmente duas atitudes que não combinam, que lutam, que se excluem até mutuamente. Uma é da realidade linguística brasileira, outra é de uma realidade mítica, que é europeia. E a esse respeito, eu continuo a seguir muito o debate, até tomo parte nesse debate, que é realmente irreal. Como se no Brasil houvesse a convicção de que há uma norma do português que seria a norma europeia, e a outra que seria para combater, porque ela não respeita a realidade europeia da língua. Mas a própria realidade europeia da língua também é um mito. Embora entre nós não haja esse embate tão grande entre duas convicções, entre nós existe uma elite que se entende bem, e depois existem umas franjas, digamos, que são mais ou menos combatidas, que não, no fundo, não causam grande dano à própria autoimagem do português. No Brasil é completamente diferente. No Brasil há realmente uma luta, não só surda, mas às vezes mesmo muito sonora, a convicção de que o Brasil vive numa decadência imensa linguística. E eu digo entre parênteses, também em Portugal existe essa noção de decadência, que aliás é uma noção antiga como a humanidade, mas muito menos marcada do que realmente no Brasil, onde há muita gente, da elite sobretudo, está convencida de que o Brasil se entregou ao pior que havia, digamos, que já não há solução, digamos, para a língua no Brasil, e tudo o que há a fazer é lutar, ser o último dos moicanos
essa noção é muito clara, a decadência, que me faz-me rir muito, muito, porque todo o século XIX em Portugal também é percorrido por essa ideia de decadência. Portanto, e a gente sabe que em toda a história da humanidade houve essa noção de que havia uma época dourada, em que se escrevia bem, em que se falava bem, em que não se faziam erros, no nosso caso mais recente, de que o jornalismo dos anos 50 era maravilhoso, enfim, essa noção é realmente ridícula. E, no entanto, teremos que respeitá-la, porque há gente que sofre imensamente com o estado da língua no seu país. E no Brasil isso é muito claro. Muito bem, obrigado, professor Venâncio. Le passo a palavra a Carla Amorós. Hola, buenas tardes. Olá. Hola, bueno, es un placer saludaros y bueno, saludos especiales a Joan, que tenía muchas ganas de escucharlo también. Y nada, simplemente por intervenir un poco en el debate, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Joan también y también se ha dicho aquí también por la intervención del profesor de Enrique Monteagudo, como claramente cuando las élites criollas, ¿no?, hispanoamericanas se sometieron claramente a los dictados peninsulares, y esto lo vemos muy claro desde Bello, en algunos casos hasta la propia sintaxis, ¿no?, hispanoamericana de Kenny, etcétera. Es decir, cuando se llevó a cabo también la propia normativización en el continente americano, el estar sometidos y ese eurocentrismo es palpable, ¿no? Esto lo ha visto muy bien también, claro, pues José del Valle, Elvira Narvaja de Arnux, etcétera, ¿no? Y tantas otras personas que han visto esto, y además es manifiesto ese gran purismo, ¿no?, del que hablábamos de las élites criollas en distintos países hispanoamericanos. Y además tengamos en cuenta que además ese gran peso, ¿no?, de la Real Academia Española sobre el resto de instituciones académicas se ve no solo en los estatutos de la Academia de 1870, hasta el 2007 no se eliminó de los estatutos de la asociación de la que hablaba Joan, de la Asociación de las Academias de la Lengua Española, esos artículos que privilegiaban a la RAE como la coordinadora, ¿no?, de la labor del resto de instituciones. Se decidió también crear una comisión interacadémica para elaborar y participar más las academias hispanoamericanas, ¿no?, en la elaboración y redacción de todos estos códigos normativos, pero que yo sepa, esta comisión interacadémica existe, pero bueno, con un peso muy desproporcionado frente a la española, evidentemente. Y nada más, solo eso, y mandaros un saludo también al profesor Venancio. Igualmente. Gracias, Carla. Un saludo también grande. Nunca coincidimos personalmente. No. ¿No? Pueda ser un encuentro presencial que no sé, mediado en una pantalla. Pois é iso, eu penso que é unha constante, claro, das élites nos países colonizados, ¿no?, depois da independencia, que se ven entre dúas, se ven entre a espada e a parede. Por un lado, é o desexo, claro, de afirmación nacional, ¿no?, que exixe establecer unha certa distancia con a metrópole, ou por menos establecer unha cultura fundadora da nova nación e tal, e aí costuma haber reivindicación, polo menos simbólica, ¿no?, da propia población indígena, da cultura propia, claro, da cultura popular do país. Mas ao mesmo tempo o que toda elite fai que é distinguirse da plebe, non? E da lingua que o povo fala, e sobre todo un povo que é naturalmente mestizo, non? Que é, en fin, produto
do tráfico negreiro, en fin, da exploración das comunidades indígenas, e que ten accede a esa lingua de colonización en condicións normalmente bastante precarias e crueles. Entón, entre esas dúas tendencias, de separación de Europa e de separación das propias clases populares, aí con iso que as elites teñen que lidar, en termos lingüísticos. E no caso do español, precisamente pola omnipresenza da academia, en fin, o outro polo está moito ben deseñado, o polo europeo. E normalmente as elites, claro, aqueles que entran a formar parte das academias americanas, costuman ser aínda máis conservadores en termos lingüísticos, moito máis puristas, reaccionarios do que os propios académicos españoles, que, a final de contas, están sentados sobre o berzo da norma, ¿no? Sí, que además es llamativo cuando a veces justo decían, es que esto, pero es culto, ¿no? En América. No, vamos a... Que a mí me han contado determinadas anécdotas, ¿no? Algunos colegas muy amigos, que a veces algunas decisiones... No, es que son los propios académicos, claro, muchos de Latinoamérica, los que quieren que siga siendo así. No. Claro. Eso... Censurado. Bueno, pero si es de norma culta, si el celos... No. Censurado. Y así es, porque quieren que, en muchos casos, que siga siendo así, evidentemente. Claro, é un elemento de distinción, ¿no? Totalmente. O alcance só dunha minoría moi minoritaria, en países tamén, en fin, profundamente desiguais, claro, non existe, só uns poucos ten acceso a unha educación privada, cara, que poda existir nesas cosas. E mesmo así, até mesmo esa élite é normalmente insegura, ¿no? Tamén. Sí. Mas a eles interesa manter esa distinción. E no Brasil iso está moi claro, o problema do Brasil é máis perverso ainda porque o modelo, ese modelo que os puristas deben defender, nen está tan claro no caso do español, non hai unha referencia moi clara, é unha tradición que é bastante flexible. Iso é bon, claro, até sería bon, con nunha outra cultura lingüística, con outra realidade social. Claro que sí. Sería estupendo. No Brasil, en relación con a norma brasileira, hai como dúas posicións. Hai quen pensa que é necesario, por exemplo, establecer unha norma brasileira mesmo, que é esa asociación de Abralin, que é a Asociación Brasileira de Lingüística, ou ALAD, a Asociación de Lingüística Aplicada, que se reúnan e digan, esta vai ser a norma de referencia e que iso sexa refrendado polo Estado. Obviamente non vai ser agora, non vai ser por porque por este goberno, quero dicir, porque este goberno non se pode esperar nada que preste, mas, en fin, en algún momento podría ser posible, só que eu sempre estive dividido en relación se iso sería o mellor ou se o mellor é deixar rolar da maneira que vai, nese punto de vista, en fin, crear instrumentos normativos, como fixo Marcos Baño, con a súa gramática, que incorpóranse a esa tradición normativa, de unha forma máis flexible. Aí o que teria que mudar, claro, sería a perspectiva na educación, no sistema de ensino. Ten que mudar a práctica pedagóxica da lingua, máis que nota. Sí, es como también con ese cambio con Luis Fernando Lara, el Diccionario del Español de México, con una perspectiva completamente distinta a hacer diccionarios de americanismos, evidentemente. Muchas gracias. Nada. Muito bem. Agora le toca a Joan Costa. Tardes, buenos días. Me sumo a la felicitación por las dos exposiciones. Realmente ahora sé mucho más de la situación del portugués y del portugués brasilero. Yo quisiera cambiar un poco, la dinámica del debate y quisiera aprovechar que tengo a estas dos personas expertas y también a Enrique Monteagudo, que pensaba planteárselo un poco de aquí a unos días, pero como tengo ahora la oportunidad, pues voy a aprovechar. La cuestión es la siguiente. El término
lengua padrão? ¿Es una creación propia en portugués o es la traducción, el cálculo lingüístico de Standard Language? Lo pregunto, ya me dicen que no. Lo pregunto porque recientemente he descubierto que Pompeu Fabra, el gramático que estableció la normativa del catalán, en textos de finales de los años 20 y principios del 30 ya utiliza el anglicismo estándar, pero lo alterna con el sintagma en catalán, llengua, patró. Entonces, de hecho, estándar en inglés más o menos quiere decir esto, patrón, modelo, referencia. Entonces, me gustaría, también la pregunta sería, ¿a partir de qué momento se utiliza el anglicismo estándar en portugués? Porque en castellano, tengo malas noticias para Carla, pues parece que la aparición de la etiqueta del anglicismo es bastante tardía, incluso nos tenemos que esperar hasta los años 80, 90 del siglo pasado. Un poco sería esta la cuestión, si me podéis ilustrar. Muito bem, quem quiser. Professor Venâncio, microfone desligado. Professor Venâncio, microfone desligado. Professor Fernando Venâncio, me ouve? O seu microfone está desligado. Seu microfone desligado. Não. Não, não, não. Enquanto isso, Joan, se quiser falar. Eu penso que melhor ia responder a isso é o Fernando Venâncio. A verdade é que não sei. No Brasil, pelo menos, a palavra estándar não está sendo utilizada de maneira estranha por outros da sociolingüística para falar de norma de língua padrão ou de norma padrão. E a verdade é que não sei qual é a origem do termo padrão em português. Se é uma tradução ou se é anterior. Mas... Professor Venâncio, podemos tentar agora? Continua desligado. Continua desligado. Verifique o ícone do microfone na tela do Teams. Continua desligado. Eu vou tentar ligar através do... Agora sim. Está a ouvir? Sim. Pronto, ainda bem, não sei o que é que mudei. É exatamente como o Joan diz, nós usamos a designação padrão, norma padrão, e standard não existe, simplesmente. Não me lembro de jamais ter ouvido como termo corrente em Portugal o termo standard. Não. Eu posso complementar? Sim, claro. Sim, porque eu estou justamente pesquisando a respeito disso e no Brasil realmente o uso de standard é raríssimo, é pouquíssimo frequente. Você vai encontrar num texto ou outro a predominância. Aliás, há uma profusão de termos para se referir à mesma coisa, né? Eu tenho entendido que standard na perspectiva da estandardologia comparada, vai muito mais além do que a norma padrão e a confusão que se faz no Brasil entre norma culta, norma padrão, língua literária, como já foi chamado. Então, se você fizer um percurso historiográfico, você vai perceber que isso que hoje a gente tem insistido em chamar de norma padrão já se chamou de diversas formas, né?
e standard, inclusive com a grafia começada com E e terminada com DAR, circunflexo no A, é uma grafia oficial pelos dicionários atuais, mas tem sido pouquíssimo utilizado. Henrique Monteagudo pediu a palavra. Bom, eu pedi a palabra antes de que preguntase o colega Xoán Costa. Non podo engadir nada máis ao que dixeron o Xoán, o Fernando e o Eduardo sobre o de padrón en portugués. Sabemos que hai padrón e padronizar, e sabemos que, de feito, cando o Eduardo e eu estábamos traballando aquí por exemplo, en traducir textos do propio proxecto noso, do ECLE, a portugués, non encontrábamos moita maneira de traducir, nin sequera estandardoloxía. Non existía o termo, nin sabíamos moi ben como traducilo, porque realmente, claro, a liga é padrón. O que non sei moi ben, é unha cuestión moi interesante que levantou o Xoán Costa, non sei se Eduardo poderá, cando avancen vai no seu traballo, aclaralo máis, é sobre a historia, non cando comezou a utilizarse o lingua, esta noción de lingua padrón, non? De padrón lingüístico e padronizar, porque tamén hai o verbo padronizar. Eu realmente, a miña palabra que tiña pedida, non quero cortar se alguén son outra persoa que preguntar ou intervir, pero, en fin, en vista de que non había palabras pedidas, era referida a un asunto que tiña pensado presentar dentro dos días, cando na próxima sesión falen precisamente o Eduardo de Oclesio e o Marcos Baño, pero tamén quería presentar ya aos relatores de hoxe. Está aberta, é dicir que como temos aquí entre os asistentes o propio Eduardo, tamén está Marcos Baño aí, retomando algo que dixo Xan Lagares, pero que iba a preguntar de todas formas. Non chegou, despois de todos estes debates no Brasil e todos estes embates por parte de toda unha corrente da lingüística, da sociolingüística brasileira, por a renovación da cultura, lo que podemos chamar a cultura lingüística do país, denunciando eses discursos puristas, eses discursos que deslegitiman as formas de falar brasileiras, mesmo no caso de tratárense de formas plenamente asentadas nas clases medias, educadas, urbanas, onde correspondería, noutros contextos, diríamos, a base social ou sociocultural da norma culta, non? Entón, digo, non creedes que chegou un momento de pasar de esta operación de crítica a ese discurso purista, a ese discurso deslegitimador, a ese discurso de legitimador, polo contrario, dunha norma lingüística absolutamente obsoleta, absolutamente irreal para o que é os usos dos falantes e dos escribentes brasileiros, pasar a unha fase seguinte que sería comezar a criar instrumentos normativos propios, non necesariamente, porque Xan Lagares anticipou un pouquiño a miña pregunta cando di, non teño claro se realmente debíamos definir unha norma brasileira. Non sei se non estaba pensando necesariamente en definir xa unha norma brasileira, ao mellor iso é prematuro, polo menos en certos aspectos, non? Pero por eso falo dun termo un pouco máis xeral, de comezar a crear instrumentos normativos propios, se é que realmente non existen xa, porque eu penso que o dicionario Wise, por exemplo, para min, a mí estou enganado, se estou enganado, correxídeme, para min xa sería, por exemplo, un exemplo dun instrumento normativo propio para o Brasil. Pregunto aos relatores, o moderador, e se alguén máis dos asistentes que queira dar opinar sobre isto. Obrigado. Xoán responde? Sí, bom, eu podo responder. Eu creo que estamos nese momento agora, ¿no? A gramática do Marcos, claro, é un
penso nese sentido, en fin, é un marco, non é unha referencia de afirmación, non? dunha proposta xa normativa brasileira. Nesta década, ¿no? Na década pasada, que dice, dos anos 2010, ¿no? Foron publicadas varias gramáticas brasileiras. A maior parte delas son gramáticas que se presentan como gramáticas descriptivas, ¿no? Digamos que o que falta, tal vez, son gramáticas feitas por lingüistas a partir da descripción do portugués brasileiro, ¿no? Usado realmente. Ten ese carácter de gramática descriptiva, a maior parte delas non se presenta como gramáticas normativas. Tal vez o que faltaba aos lingüistas é dar ese paso, ¿no? E asumir tamén esa posición tamén normativizadora, ¿no? Eu dicía que no meu relatorio, ¿no? Que só o Marcos fai iso dunha maneira, o Marcos Baños fai iso dunha maneira explícita. Mas, de calquera maneira, sí, claro, iso todo, esas gramáticas descriptivas e esa descripción do portugués do Brasil, o coñecimento que hoxe temos do portugués do Brasil, non? Iso acaba tendo unha consecuencias, acaba chegando ás escolas, non? Xunto con, en fin, toda unha nova, non tan nova, desde os anos 90, non? Unha abordaxe da educación lingüística que é moito máis baseada na ciencia, non? E moito máis realista, non? Máis de acordo coa realidade, coa diversidade lingüística do portugués do Brasil, non? E hai xente traballando, en fin, as últimas publicacións, por exemplo, de Faraco, non? Con Francisco Eduardo Vieira, unha colección de libros sobre escrita na universidade, escrita universitaria, eles están ali, en fin, propóndose o que eles chaman unha norma de referencia, ¿no? Que é unha cuestión práctica, ¿no? Unha norma de referencia brasileira para a escrita formal, para a escrita universitaria, para a escrita académica, ¿no? En fin, que esperamos que chegue á escola. Penso que o problema de todo isto é, tal vez, en fin, hai iniciativas, ¿no? E as cousas van mudando, que van mudando moi devagar e sempre nun embate, non? Nunha tensión constante con as forzas conservadoras ou directamente reaccionarias, non? En fin, e hoxe no Brasil, claro, vivimos un momento en que as forzas reaccionarias están sentadas no poder e nas institucións, no Ministerio da Educación, en fin, hoxe é prácticamente impensável pensar que poda haber algunha mudanza efectiva institucional, no? Por parte do Estado. Mais o traballo, todo ese traballo vas acumulando e vai chegando, eu penso que vai chegando ás escolas, tamén, claro, hai en fin, moitos problemas estructurais, non? Produto da desigualdade social, a dificultade que ten, por exemplo, moitas desas pesquisas e esas propostas de chegar realmente ás escolas, non? E constituir realmente unha norma de referencia real que vai ser ensinada e que, en fin, os alumnos van a escrever de acordo con aquilo, non? Ainda, en fin, ainda temos que conviver con visións moi reductoras, no? da linguaxe, que se manifestan, por exemplo, en cursiños, no? para formar, en fin, para preparar para a universidade, no? Cursos prevestibulares que se chaman aquí, no? E que fan un tremendo deservizo, no? a educación lingüística, no? Entón, en fin, é unha realidade moi desigual e é moi complexo, non? En fin, eu penso que era unha cuestión, neste caso, faltaba elementos para termos xa, de feito, unha norma de referencia brasileira funcionando, sendo ensinada nesa escola, esos elementos que se apuntan. Os instrumentos xa existen. Só falta as condicións políticas, porque iso é posible, non? E creo que iso, en fin, non será posible con a mudanza política moito máis ampla, non? Que, por enquanto, infelizmente, está bastante distante. Antes de passar a palavra para o próximo interventor, apenas uma complementação a respeito da nomenclatura ainda, norma padrão e norma culta no Brasil. A partir dos textos de Carlos Alberto Faraco e de Marcos Banho, final dos anos 90, início dos anos 2000,
é que norma padrão passa a ser um termo mais difundido tanto na academia, quer dizer, nos cursos de letras, e isso começa a entrar na escola, mas até hoje há uma generalização, professores ainda chamam nas escolas a norma prescritiva, chamam ainda essa norma de culta. Faraco e Banho tentam, desde o início dos anos 2000, final dos anos 90, separar as duas coisas, né? Colocando norma padrão como essa prescrição mais rígida, encontrada em gramáticas, e a norma culta como algo mais do uso de determinadas camadas sociais. Bem, Fernando Venâncio, gostaria de falar? Sim. Para começar, acerca do Wise, o Wise continua a ser o nosso grande dicionário. Eu próprio tenho o gosto de colaborar, já há vários anos que colaboro com o Wise para Portugal, portanto, e todas as minhas sugestões até agora têm sido todas muito bem aceitas e eu fico muito contente. Em Portugal não há a preocupação de definir uma norma padrão, embora haja realmente bastantes estudos descritivos, mas parciais, da nossa fala e da nossa expressão. Há, sim, alguma coisa que eu chamei a atenção, que é um livro de Pérez e Moya, que eu fiz no meu relatório, as áreas críticas da língua portuguesa, neste caso de Portugal. É um ótimo trabalho que precisa realmente de continuar. Vamos dizer quais são aqueles pontos em que o português hesita ou em que o português prefere expressar-se diferentemente daquilo que se esperaria. Há algum trabalho, mas não há realmente, como no Brasil, há, vamos dizer, a grande tarefa nacional, quando ela se pode fazer, de definir uma norma, a tal norma culta brasileira. Isso em Portugal realmente não existe. Passo a palavra a Michelangelo Pradilla. Creo que quiere hacer una pregunta, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las intervenciones. Estoy con Joan, que hemos aprendido muchísimo. Bueno, desde la tradición sociolingüística catalana, hemos mostrado un cierto interés a la gestión normativa del diasistema gallego-luso brasileño, ¿no? Yo diría que la interpretación más consensuada que tenemos desde allí, con vuestras intervenciones, bueno, experimentaría algunos cambios. Nosotros entendemos que ha habido un proceso de elaboración lingüística, un Ausbau en definitiva, que ha creado un gallego, y que el espacio lingüístico del portugués brasileño se mantiene y podíamos identificarlo como una cuestión de pluricentrismo. Desde la intervención de Joan Lagares vemos, ¿no?, que eso de hablar de pluricentrismo en el caso brasileño-portugués, pues quizá no es lo más adecuado. Este bicentrismo que planteaba Joan, desde este punto tan caótico, en definitiva, de gestión, ¿no?, sin autoridad normativa efectiva, a través de instrumentos de codificación de autor, muy a menudo era lo que acababa caracterizando esta situación. Por lo tanto, sí, yo de alguna manera en el último congreso de la lingüística de Pompeu Fabra cometí la temeridad de enfrentarme a esta realidad
y seguramente matizaría muchas de las cosas que dije en su momento. Hay una cuestión que para mí es fundamental a la hora de abordar estas relaciones lingüísticas, este espacio lingüístico brasileño-portugués. ¿Cómo está evolucionando la lengua en estos momentos? A partir en definitiva, de esta escasa relación, ¿no? De esta escasa circulación de bienes culturales que hay entre Portugal y Brasil, la lengua, ¿cómo está evolucionando en Portugal y en Brasil? Es decir, estamos entrando en un proceso de divergencia que puede llegar a plantearnos también, más allá del ámbito glotopolítico, ¿no? Que es fundamental. Entiendo que es fundamental, quizá más fundamental que esta divergencia, ¿no? Pero esta posible divergencia, si se confirma, ya me diréis vosotros si la cosa va por aquí, está ensanchando la distancia lingüística de esta constelación de variedades también, asociadas a uno o a otro. Aquí acaba mi pregunta. João, Fernando, quem quiser responder primeiro. Eu diria que todos nós estamos convencidos de que a divergência entre Portugal e o Brasil é irreversível. Não há maneira nenhuma de voltar atrás, porque não há um atrás. Há um vazio, digamos, nas nossas relações linguísticas e o desinteresse, o absoluto desinteresse em Portugal acerca da língua do Brasil só pode significar que não há também nenhum interesse em voltar atrás. Voltar atrás não é possível. É que trata-se de coisas absolutamente fundamentais. Eu vou dar um pequeno exemplo. Como se diz em Portugal que dijo él, é que disse ele. Que disse ele. Como se diz no Brasil, o que ele falou. São duas línguas. São absolutamente duas línguas, duas sintaxes. Não há maneira de voltar dos brasileiros dizerem que disse ele ou que os portugueses dizer o que ele disse. Não há possibilidade. Tudo isto é gramática, tudo isto é sintaxe, tudo isto é o cerne absoluto da nossa expressão. Como este exemplo, eu poderia dar dezenas deles para mostrar que é absolutamente irreversível. E, portanto, nós podemos enganar-nos, e estamos continuamente a enganar-nos uns aos outros. Nós compreendemos bem os brasileiros. Eu tive o meu melhor professor de português aos 12 anos, era um padre brasileiro. Portanto, a nossa compreensão é fabulosa, mas o nosso sistema já não volta atrás. Estamos a afastar-nos e haveremos de afastar-nos totalmente. Pode demorar 20 anos, 50 anos, 100 anos, mas não há maneira de voltar a uma língua luso-brasileira. Não há possibilidade. Gracias. João, gostaria de complementar? Sí, no, que eu concordo, visto do lado do Brasil, claro, o portugués europeo prácticamente non existe, non? As posibilidades que un ten aquí de escoitar a quen falando en portugués de Portugal son, para un brasileiro medio, non? Son prácticamente nulas, non? Non chega prácticamente nada, nin hai algúns músicos, ¿no?, que tocan con músicos brasileiros e normalmente tocan a brasileira cando chegan aquí. Hai algúns actores, algún actor portugués que tamén actúa a brasileira tamén, ¿no?, adapta a súa lingua. Cando alguén é entrevistado na televisión é lexendado, non? Claro, hai diferenzas en todos os ámbitos, ¿no? Há diferenzas fonéticas evidentes, há diferenzas gramaticais, claro, tamén moi marcadas, ¿no?
diferenzas discursivas que son enormes tamén, a discursividade brasileira é extremamente diferente da portuguesa, e há infinitos casos de relatos de incomprensión, calquera persoa aquí no Brasil pode contar 1000 casos de, se tivo algunha vez algún contacto con portugués, pode contar 1000 casos de incomprensión, de malentendidos, etc. Eu penso que, independentemente disso, desas derivas diferentes e que ten a ver con historias lingüísticas diferentes, aínda podería ser, aínda existe a idea de lingua común, a maior parte dos brasileiros no Brasil están convictos de que falan portugués. A diferencia é que a maior parte deles pensa que o portugués é o que eles falan. Cando escoitan falar en portugués, poden ter até dúbidas se aquilo é portugués ou é outra cousa. Mas non existe unha representación así de lingua brasileira, nacional, no imaginario social sobre a lingua. E eu penso que a posibilidade de construir unha idea de unidade, incluso brasileira, é posible sempre que exista comunicación, coñecemento e, por tanto, recoñecemento desa diversidade. As diferenzas hai moitas diferenzas, mas, mesmo así, a posibilidade de comprensión é posible, non estamos falando de dúas linguas, non é un tan absurdo, non son dúas linguas extremamente diferentes que non se poda entender. É unha cuestión de facer posible a comprensión, e iso só coa circulación, só con políticas destinadas a iso. Entón, esa idea de unidade poderíase construir, unha unidade na diversidade, como diría o lema académico español, mas, en fin, porque a unidade, claro, é unha idea, e hai un pasado histórico, claro, de identificación de unha lingua que fai que iso non sexa posible, non é ningún absurdo. Mas, do punto de vista dos usos, claro, a distinción, esa división está máis que consumada e non creo que nada poida evitalo. Tamén facer agora instrumentos gramaticais unidos, que tenten facer unha especie de gramática do portugués total. En fin, iso non ia ter hoxe ningún efeito inmediato sobre a realidade sociolingüística. Claro, non ia mudar as prácticas de 200 millóns de persoas aquí no Brasil. Sí, quizá... Perdón, acabo muy rápido. Quizá como corolario de lo que acabáis de decir, me queda muy claro vuestra opinión al respecto. Quizás sería un poco el epitafio del artículo, del título del artículo, creo que era de Faraco, que era la lusofonía, utopía o quimera. Utopía o quimera. Por lo tanto, es el correlato evidente, ¿no? de lo que estáis diciendo. Muchas gracias. Como brasileiro, o único brasileiro aqui que está participando, o professor Venâncio disse que há compreensão muito mais de vocês em relação a nós do que nós em relação a vocês na fala, né? Quando nós nos deparamos com textos escritos, textos formais escritos, a compreensão é bastante alta, né? Exceto em alguns casos onde vocês colocam um sujeito elíptico, para nós fica às vezes agramatical, ou então eu que estive na Galícia há pouco tempo e andei um pouco pelo norte português, e olha que eu estive só na parte de cima do Rio Douro, né? Eu deveria ter mais facilidade de compreensão em tese, mas em alguns momentos eu tive alguma dificuldade todos me entendiam, mas para que eu entendesse os portugueses falando, eu precisava de uma repetição ou de pedir, enfim, que dissessem de outro modo, e por aí vai. Eu tenho dúvida porque Carla e João Costa têm a mão assim, é porque querem falar, ou é dela outra vez? Então, Carla primeiro. Vale, muchas gracias. Nada, solo quería preguntarle a Joan, cuando ha hablado del concepto de estándar y tal, que dónde lo había encontrado, porque no sé si había
dónde había encontrado él la primera, por así decirlo, el primer uso de estándar en el ámbito de la hispanofonía, ¿no? En las obras gramaticográficas, etcétera. Bueno, pues por alusiones directas, no, yo bueno, he hecho recientemente un trabajo, de hecho mi relatorio, mi exposición sobre las diferencias de la definición de estándar entre catalán y español, pues revelan que esto, que es muy difícil. Consulté a dos colegas, a Josep María Brocart y a María Luisa Hernández de la Autónoma, y realmente tenían dificultad para decirme, ¿no? Buscaron en el diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter y bueno, en las obras de la Academia de la RAE no hay una definición en el diccionario de estándar lingüístico. Y luego sí que encontramos en la nueva gramática 63 ocurrencias y lo utilizan. Luego sí que hay las etiquetas español general, lengua general, que entonces también en el diccionario panhispánico de dudas pues lo utilizan. No, para cerrar este tema, realmente otra hipótesis es que Fabra lo recogiera la etiqueta esta de lengua padrau y la tradujera al catalán como lengua patró a través de sus conocimientos de portugués, porque se sabe que conocía obras de codificación portuguesa. Justamente se dice, no sé cómo ha acabado, que el sistema de acentuación gráfica que tenemos también en catalán, el acento cerrado y el acento abierto, fue una idea que él encontró en la ortografía portuguesa. Y además estamos hablando de las normas ortográficas del catalán son de 1913. O sea que parece que a lo mejor, como él se documentaba en estas obras, ya encontró la etiqueta lingua padrau y la tradujo. Es una cosa que en un congreso que va a haber en julio voy a intentar descubrir. Yo lo que me refería, Joan, sí, era si lo habías mirado, porque bueno, yo tengo aquí varios colegas que hacen historiografía, sobre todo historia de la gramática, y bueno, yo creo que habría que buscar sobre todo la gramática de 1920, la del 1931, etcétera, etcétera, para ver realmente cuando, incluso las de finales del siglo XIX, o sea que ya haré pesquisas, a ver. Bueno, a ver, sí. Entonces, para Joan Lagares, me ha interesado mucho, cambiando totalmente de tema, la referencia a Bourdieu, con el concepto de hábitus como norma implícita que sirve de base para la codificación como norma explícita. Entonces, yo he intentado leer Bourdieu y no sé si he acabado de entender la noción de hábitus. Entonces, ¿serías tan amable de desarrollar un poco el concepto de hábitus? Vou tentar. Realmente Bourdieu é un tanto críptico na escrita, ¿no? E autorreferente. Mas o que eu entendín, polo menos, da noción de hábitos, eu entendo hábitos, el definiu hábitos, na realidade, eu entendí ben cando el falou que era como un sentido do xogo, ¿no? Que cando un xogador pon o exemplo dun xogador de fútbol, ¿no? O xogador de fútbol
Ti podes saber, en fin, pode entrenar determinados movimentos, posicións, etc. Mas no momento que está xogando, é o seu hábitus, que é unha especie de comportamento adquirido, adquirido, incorporado. Utiliza a palabra incorporación, é algo que forma parte do seu propio corpo, é un comportamento incorporado. E ese comportamento incorporado, ese sentido do xogo que lle di, e non é totalmente consciente, é o que lle permite facer un movimento ou outro en dirección ao gol. Digamos que un goleador é aquel que ten un hábitus, é o hábitus necesario para facer gol. E é un coñecimento incorporado, é un coñecimento práctico. Eu penso que eu, en fin, entendí moito mellor esa cuestión, penso que entendí mellor, ou axudoume a entendelo. Unha conferencia que aquí foi publicada no Brasil nun libro de conferencias de Bourdieu sobre codificación. Claro, tiña lido o Poder Simbólico, mas nese breve artigo, é moito máis breve, fai a distinción entre esas normas prácticas e normas explícitas. E a norma práctica é iso, na realidade, na nosa vida social, imos incorporando unha serie de coñecimentos prácticos que non son conscientes. Bourdieu, polo que eu entendo de Bourdieu, el tenta explicar o comportamento social encontrando unha alternativa, oposición, a dicotomía entre a liberdade absoluta do suxeito, o suxeito dono de sí, que fai o que quer, a idea de xestión, que na política lingüística hai quen desenvolve esa idea da microxestión, a persoa xestiona o seu comportamento lingüístico individualmente. Iso, en fin, Bourdieu descarta esa idea da liberdade absoluta, esa idea liberal, da liberdade absoluta dun individuo dono de sí, e tampouco, e iso tamén non lle fai cair no outro extremo, que sería o do determinismo absoluto, do determinismo social, por menos dun certo marxismo, que pensa que na realidad todo comportamento social está determinado xa por estruturas sociais e que non temos o que facer. E penso que o hábitus está aí no medio. O hábitus é un coñecimento práctico, incorporado para o comportamento social, que non é nin liberdade absoluta, nen absoluta constricción, nen absoluto determinación, nen absoluto determinismo. E eu penso que funciona moi ben para a linguaxe. Esa idea, de facto, nun libro que aquí foi traducido como A economía das trocas lingüísticas, Bourdieu, que fala especificamente de linguaxe, el desenvolve a idea do hábitus lingüístico. O hábitus lingüístico sería un comportamento lingüístico adquirido, e adquirido na práctica social. Esa cuestión de que adquirimos comportamentos na práctica social, claro, eu penso que do ponto de vista sociolingüístico é moi interesante, porque efectivamente non sempre estamos facendo cálculos, escollendo variantes, etc., para determinadas situacións, como unha certa sociolingüística tamén di, cando fala coa idea de adecuación lingüística, estamos sempre nos adecuando, como se a realidade social fose un conxunto de caixiñas, e nos imos nos comportando de acordo con cada situación xa determinada. Na realidade, a realidade é moito máis fluida, por iso esa idea de que o hábitus é fluido, é unha cosa sempre de máis ou menos, é un tipo de comportamento, é a incorporación, a adquisición dun coñecimento práctico que nos permite comportarnos en determinadas circunstancias. Bourdieu utiliza o exemplo, por exemplo, da escola, como somos escolarizados desde pequenininhos, adquirimos un hábitus escolar, que nos permite comportarnos, sabemos cando temos que falar, cando temos que preguntar, polo menos aqueles que consiguen desenvolver ese hábitus son os que acaban tendo éxito escolar, era unha cuestión que preocupaba a Bourdieu. E ele dicía, os fillos de persoas con alto nivel de escolarización xa veñen con ese hábitus de casa, prácticamente. Ten moitas máis facilidades para adquirir ese hábitus. Pero eu entendo hábitos como un coñecimento práctico, incorporado. E penso que para a linguaxe é fundamental, porque nos, na linguaxe, adquirimos os coñecimentos lingüísticos de unha maneira práctica. E nese artigo de codificación, o que é, cando ese coñecimento práctico é explicitado, aí se transforma en lei, para facer norma explícita. E
xa pasa a ser outra cousa, non? Deixa de ser fluido, deixa de ser unha cuestión de máis ou menos, já pasa a ser adquirida ou a través da, en fin, de unha forma racional, en fin, explícita, non? E iso acaba fixando categorías, non? Aquilo que no comportamento social é fluido, cando se explicita, deixa de ser tan fluido, non? Xa é así ou de aquela maneira, formal e informal, non? As gramáticas teñen un montón de distincións, as gramáticas costuman facer moitas desas distincións dicotómicas, non? Este é un uso formal, este é un uso informal. Claro, na realidade social hai un continuo de variación e hai cousas que son máis ou menos formais, depende da circunstancia, con quen, onde, de que maneira, non? Penso que é iso. Muito bem. João Costa, está bien? Sí. Es decir, podríamos decir que el hábito se adquiere y la norma explícita se aprende formalmente, ¿no? Esa serve... Y se impone. O intento, claro, se impone. Mas o hábito é algo que se adquire na prática. Muito bem, como o nosso tempo está quase no limite e não temos solicitação de perguntas, eu vou fazer uma pergunta para cada expositor, uma para o Fernando Venâncio e uma para o João, para finalizarmos. Vou começar com a pergunta para o Fernando Venâncio, que é a seguinte. Na apresentação, no vídeo, né, no relatório, como vocês têm chamado, você deu o exemplo vou pegar exatamente o exemplo que foi dado na sua fala, que é avisem os vossos pais. E na sua fala, ao longo da sua fala, a palavra caos e a palavra mistura, essas palavras apareceram com alguma frequência. Aí é uma pergunta provocação. Por que chamar isso de caos e de mistura e não chamar de variação e mudança? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é, nós também temos algo muito parecido aqui no Brasil. Existe uma profusão de uso de você como pronome de intimidade. Em algumas regiões se usa tu ainda, se usa tu também, aliás, às vezes com o verbo na concordância padrão, às vezes fora. A escola corrige isso muito fortemente. E também, não só nos verbos, no emprego dos clíticos pronominais, do tipo... você vai à festa, você vai na festa, então eu vou te buscar. A escola corrige esse você te buscar porque está fora do padrão. A segunda parte da pergunta é, a escola portuguesa também corrige avisem os vossos pais ou não? Não. Isso é a parte interessante, é que não há sequer consciência do fenómeno. Enquanto que, e eu falei isso, disse isso claramente no relatório, em que no Brasil há um nome para isso, uma etiqueta para isso, que é mistura de tratamento. Em Portugal dá-se, vocês fazem isso na segunda pessoa do singular, nós fazemos isso na segunda pessoa do plural, mas não há consciência disso. São, vamos dizer, pessoas como eu, que chamamos a atenção para isso e então recebemos toda a enxurrada de protesto, de decadência, etc, etc, etc. Mas é realmente chocante que tenha que ser um linguista a chamar a atenção de como nós todos falamos, sem problema nenhum, e depois recebemos a culpa de a coisa estar nesse estado caótico. E está realmente no estado caótico. A primeira vez que aparece vocês é por volta de 1650. A partir daí, o vós começa a subir, portanto a afastar-se de Lisboa, e neste momento praticamente só existe de Braga para o norte. Mas no território inteiro não existindo as formas verbais
existem as formas pronominais. Portanto, se eu perguntar a um lisboeta como é que é vós são, vós quê? Ele não sabe que é vós sois. No entanto, usa as formas pronominais, portanto, vos, vosso, convosco, etc., juntamente com vocês. Portanto, essa misturada é perfeita, é tão perfeita que as pessoas nem sabem que ela existe. Portanto, esse fenómeno tem o interesse, em relação ao Brasil, de o Brasil estar consciente disso e Portugal não estar. E é isso que chamo realmente caótico. Porque nós podemos... É que não se trata de uma... vamos dizer... de apresentar uma solução para isso. É que não há solução. Não há maneira de solucionar isso. A mesma coisa acontece com os plurais das palavras eião, com ancião, anciões, anciãos e tudo misturado. Não há uma instância que ponha ordem nisso, nem é sequer vontade, e possivelmente até é bom que não haja tentativa de pôr ordem nisso, porque ainda pode causar mais desordem. Portanto, o português apresenta vários pontos de caos. O nome é realmente isso, porque aí chegou-se a pontos em que não há saída. Realmente não há saída. E, portanto, não vamos dizer que são, vamos dizer, situações de divergência, situações em que há a possibilidade de mudar. Não há. Não há possibilidade de mudar. E portanto, a única maneira a melhor maneira de fazer é não chamar a atenção para isso. Certo. Em resumo, então, não há variação do tipo avisem os vossos pais e avisem os seus pais. Não há essa variação. Nenhum português diz avisem os seus pais. E não dizem avisai também, tampouco. Diga? E tampouco avisai. Não tem variação nem no verbo e nem no possessivo. Não. Okay. Não. Então, no norte nós podemos ouvir avisai os vossos pais. Mas isso existe, essa variação existe no norte. Mas no conjunto do território não existe a possibilidade de dizer avisei os seus pais. Não existe. Portanto, e daí, então, a escola não corrige, não faz correção em cima disso. Não corrige. Não está sequer consciente disso. Deixa. Okay. Muito bem, obrigado pelo esclarecimento. E, para fechar, então, pergunta para o Xoan. Xoan, ao longo da apresentação também, você usou diversas vezes o termo normas práticas de prestígio. E aí, você que mora no Brasil, eu sou brasileiro, a pergunta é, o que são normas práticas de prestígio no Brasil? Porque, vou suavizar, é o que Faraco e Eduardo Vieira têm chamado de norma de referência, porque aí eles pensam numa perspectiva de norma flexível, né? E também a Silvia Vieira, na UFRJ, é disso que você está falando, porque dizer o que é norma, porque aí existe um componente social de privilégio de um falar também, ou melhor, não sei se é de um falar, mas de um escrever. Pronto, joguei a bomba, resolve. Eduardo sempre faz perguntas difíceis. Na realidade, utilicei esa terminoloxía criada por mí nese momento, ¿no? Para manter ese paralelismo que eu explicaba, ¿no? Entre normas prácticas e normas explícitas, que me pareceu que podía ser explicativo, ¿no? Podía ter un carácter
poida ser claro, ¿no? A idea de que existen normas prácticas incorporadas en forma de hábitos, ¿no? Formas de falar, existen normas prácticas y normas explícitas, ¿no? Y en realidad esas normas prácticas de prestigio sería o que a sociolingüística brasileira ven chamando norma culta, ¿no? Sería a norma propia dos falantes considerados cultos, ¿no? Sería iso. Se fose publicar iso no Brasil, eu colocaría unha nota de rodapé ou tal vez explicaría que estou falando aí de norma culta, ¿no? Só que adoptei esa terminoloxía aí no momento porque servía ben a miña argumentación, ¿no? Mas sería o que no Brasil se chama norma culta. Aquilo que está empíricamente comprobado que as elites culturais, que as persoas consideradas cultas, tanto oralmente como por escrito. Porque precisamente o que eu quería mostrar é a discordancia, ¿no? Entre esas normas, entre a norma culta e a norma padrón, ¿no? Esas normas prácticas de prestigio e esa norma explicitada en instrumentos gramaticais, ¿no? A tensión, eu penso que é fundamental para entender a dinámica normativa, ¿no? E, en fin, falando de pluricentrismo, bicentrismo, estas cousas, eu penso que cando se fala de pluricentrismo é fundamental tamén entender como se dá a relación entre esas normas de prestixio reais, ¿no? de fala nos diversos lugares, e a tradición normativa, ¿no? a norma padrón constituída en instrumentos, tanto, en fin, penso que esa tensión é fundamental para entender a dinámica, ¿no? Saber de que maneira, porque cando falamos de pluricentrismo estamos falando, en principio, da existencia de diversas normas de prestixio, ¿no? Sociais, de centros normativos que difunden nunha área de influencia súas propias normas de prestixio. A cuestión é como dialogan esas normas de prestixio, ¿no? De que maneira esas normas de prestixio son recollidas, están homologadas, son incorporadas na tradición normativa da norma padrón, ¿no? do estándar. Elas son estandarizadas, entran en contraste, en fin, esta é a cuestión para explicar tamén, ao falar de pluricentrismo, de que pluricentrismo estamos falando. Muito bem. É que existem determinados fenômenos, por exemplo, o pronome agente. Muitos defendem que ele deve aparecer numa gramática como um pronome de primeira pessoa do plural. Ele não causa estigma social na fala, mas na escrita formal eu tenho minhas dúvidas. Acho que poderia, sim, ser motivo de estigma. E aí eu não sei se isso é prestígio ou não. Teríamos de ver que elementos são prestigiados e não prestigiados de acordo com as modalidades também, fala e escrita, e que fala é essa e que escrita é essa. Isso é bem interessante, possivelmente que non coñece o portugués así, tal vez non saiba que no Brasil, tamén en Portugal, no Brasil de forma moito máis extendida, a gente funciona como pronome de primeira persoa do plural, ¿no? A gente, nós, a gente sabe, a gente vai, a gente ven, a gente. E algunhas gramáticas, poucas, ¿no? Incluen iso xa no paradigma verbal, como unha forma pronominal, ¿no? A gente sabe. Outras non, ¿no? Entón, é diso que estou falando. A gente, utilizar a gente por nós ten prestixio, non hai ningún tipo de valoración negativa no Brasil a ese uso oral. Por escrito depende. Se vemos, por exemplo, na gramática o estigma está na relação com a concordância verbal. Azeredo diz, depende do género, e ele tenta fazer unha distinción de, en algúns géneros de escrita, se pode utilizar, non sei, literatura juvenil, utilizan a gente, claro, tenta reproducir unha lingua, mas en outros non, utilizamos nós. Claro, depende. Mas o grau de aceitación diso, que na realidade nas prácticas orais, e na maior parte de moitas prácticas escritas é perfectamente, non ten ningún tipo de valoración negativa, en fin, iso é un dado moi relevante, claro, para entender o grau de constitución dunha norma de referencia brasileira. Tal o motivo para que esa forma non funcione como pronome, non se recollida nas gramáticas, cambiar un pronome, de feito. Eso é un bom.
Muito bem, então vamos finalizar a sessão, já temos 1 hora e 35 minutos de sessão. Agradecemos a participação do professor Fernando Venâncio, do professor João Langares, a audiência de todos que ainda estão e dos que já estiveram, e convidamos para a próxima, né, na segunda-feira, eu e o professor Marcos Gonho vamos fazer o debate. Os vídeos estarão disponíveis no sábado, dia 20, e o debate acontece no dia 22. Muchas gracias, gracias, buenas tardes, boa tarde, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, um abraço. Um abraço.